Ye Malien tagara k'i to i tɛna kɛ français ye africain tagara k'i to Malien nga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen wallahi video jamjan tɛ video jamjan foyi tɛ parce que an bɛ labɛn na ni Ala sɔnna ma an bɛ labɛn na aw bɛɛ lajɛlen ye Arastani ka kunu ou bien kunasini ko intervention he Koroms no che no kabago no kabago laisse tomber billahi anya blada korom na mena tayo no metaka on be yan sigi arasa tagale kasola on be yan sigi alika ya fa des juges fait magistrat fait samnisilman fait syndicat fait ko ko sabali ko Arasta ya famia ou kwa nyama wabla voilà comme nya fo yana to komina video jamnyante ka bodro ka fo Arasta nyina ka laben quoi ka laben folo la cedar ko bané chemunu ujo inye ki wolanga ki jogo ki ye harama den fasuga miye ika kele miye ika litu miye ika kulebachi ni ka wulu yani ka wochi miye chemunu yi bo ki di mali deuma ki couleur parce que caméléon de non shi be couleur beta chemunu yi bo ki couleur ki ira mali deuna adoy dani adoy jene adoy ne adoy balaire kafra gandiga kafra comment on appelle Mamadou le sage ka billahi tallahi Rasta anya blorma mata anya blorma mena tayno malikote fenyere anya rasa ka kuma me mengo amena lede mela bena kana parce que chani jogo de ni aka bara de ni na uya jatimine nere kungo vraiment ngo Arasta te son ka fenfo shogel ma quoi ne kungulo kono de beba don bi bela jelen ni sadi ne tsaka mi famia fi wode ka foko do mi sigi quoi ki be sugol ka transition ki be na gushi billahi ne tsaka famia to shila quoi ati ataka daro so na parce que ni te politicien ko ni te moshi ko sugol ka gouvernement parce que ni M5 peuple de mali don ka wuli ka la yini ke d'accord donc état e ka famille tira ifa yeni ngata yoro jayere folo donc ni mbora ka jesisan ni Arasta kadame u fakela no ibekai kana u koreke korobala no bubuyi al ni Arasta ka koron bubuyi mais ma foto kum bubu kun premier ministre ibeka ani bubu ani Karam Keita ani Abdul Nyang ani Arasta u mo duru ñu jansane kala o dogul de jera ngo awma le fait que Shogel est premier ministre est bi ça veut dire que ça dit quelle est nation quoi malidou an la ka famille ni anyo soro an bolo kono ninte politicien ko ninte karsa ko ninte mo ko Arasta bora kana sigi kuna sinde do je crois kuma fochité amami fo Shogel ma dogalma modèle B warte Shogel bolo na franga élection ke warte Shogel bolo parce que bi vote bi ateke ni gelenya parce que abi warde be ka mosa warte Shogel bolo warte Jamil Bitar bolo jara o den ko den tan akalo ka fen serela ki waru adonta botano kushu fale kuma chama alana isiga itake la gushili ma foita ma mifo mais min balana kani I attaque Shogel la ka Shogel la gushi kibo doya o beki boy Kebena a imposé ko sede o moye mi fo ne ko Arasta ne masaka mi fo miawo Allah saya faka dongula 600 kuni bana iyereye katugu mo do ko ibiko ka join c'est-à-dire Arasta be France ko kelemna bi France ka join sali a hakli ambago sara ko Arasta ko bana pew bala yera ka fotondo shududo Eta donc ko Malien tegele nula ne ya fi ko mo obni la mais ani kasa ibika tienfo ube kasa ita faso koy
e ka ni kuleba en be kofe yere côté intérêt côté ko faso godo be ya don ka fo ko était mal ko la bi était mal ko la sini e be se choko di kani sigi ko sedawo ka komi imposer Mali ka jaguya ke bini sigi koko o appuyer ke bena Choguel la gauche ko ka ngo gouvernement na gauche no ye ko sedawo mo yi mi fo ko fo ka jaguya ko fo ango ta election e arasa o kuma sedawo de Mali wuluwa ou be ede Mali wulu donc ça veut dire que an Mali deun an ye jonde an ye sedawo bolo kono mogodi ni sedawo ko min ka ke an Mali kono o de be ke jaguya an se fuita la eni ala ke faso den jugu beteme eka faso den jugu beteme eka Malion ngo awma kala ni adam na tolay anya bla romina billahi chemuye Malien dou la ban ila sinon shika 2017 fo 2020 akunte kuti chefou la régime foi mana ekle la fio ou ben ministre foi mana komi comme ça ka kulonge ila mais il fait bi ou tigi mine de ko shedeni ke mine gida tukushi tat ça dit tate mena shijite bokwa hal mo te boka manifestable wa munu yo aussi made wori onyi falente banente mais i joue minye anika ika manipulation on di don ina on jira in on sigira ka kuma ika la yini mi on de boki ita ke di faso ko Mali deuma ko sida ko election ke arasa ko fo jagwe ko election kake Malien on ala na krati ça veut dire que arasa eko ko e magote Mali deunga sécurité e magoto la quoi eko e ya fo onyena no 2018 2017 konigo kibe élection organisée tour de la bi ko article 118 je ne sais pas quoi demana fambe contrôle état bolo ou be buka mogo je fichier ma ko fichier électoral man nettoyer folo shuba kono e munuma wolo olu ba kono eko konigo kibe élection ke bi ko ou be domu wa carte soro koni ko be election ko bi ko e ka doje ko hakela kono lu jera koni sadi koni joli bi bon joli ka bo e arasa yo fo onyenano mais au don on est bi eni ala na chrétien o eni ala che o Mali kelendu est-ce que au don ba fani biya o ya soro ogosa kumbakede o ya soro juro make juro kan machi o ya soro village kuturu ma jini centre kona na rasa o ya soro di chimake mais e bora ka fable ta ka daibe ka tekano ko fu jagwe ku ka fichier électoral ku ka benetoy ku ka seke ka fembeke ka bebla ka connexion kono ara sa me domna ko bi eni ala da trache ikilem de kabul kono eni bokolo che élection se ka ke kono ka be 9 mois eni ala na trache ni ete mo ka barala ni ete ka mo de maka kula ni ete Mali koy billahi eni wona demagogte yisigi nangara baya kan fen fela ngo aw mamale o menade billahi arasa menade ne ben ci bede bla sansa e made iye kuma munu fo ina ni sigi kuna siningo kata kan gansan mana kan on dirait mo billahi mo tama de baka na wala ka fena ko arasa kama ngene fom ben ala arasa kungulo mai ne mada ni jwe ma arasa kungulo tempa do daile ka chien quoi ame contexte mkona bi John de ba fo ko ni gouvernement Mali bi romna bi ko on be seka élection organisée ko ka be 9 mois okoro aka vote kana ke kidal okoro village munu chilendo mo munu déplacer lendo okoro sadi oluka sakwa haketo olubulu Mali olu manga ka voter eni ka seda o mana mi fo ko de ka Mali konnana Malion aw ni ala na krache jone ba fo bi Mali bi yorom la bi ami dom la ko bi jone ba fo ko sécurité était Mali ka priorité bi la priorité des choses c'est de sécuriser le pays, le territoire et les Maliens et leurs biens arasta eni ala che karera kanini sigi kanine sécurité ko kuma fo anga fo ko Choguel ko kabe audit ke ko ka meru contrôler ou be ka je ne sais pas fonctionnaire ango betui ebi sigi bika karia Malien de ko sécurité kanina oko anga strasu be ka fa je dungu do atata be ka ke ka kuma ogo sagu minanendo d'après ika kuma le alna fo oko banabi
O be ka village do fana fo ko fana assiégé len do centre kondana ni temna segu kan dro a bana moti ali kulukoro konnana jadisu be fambe ere bi jo bi ko mbali ka sécurité côté priorité quoi ko anga nyino ko kana ni election if chehe a ben ala na krake election ko kuma miwida iba yimi billahi ba kunu ika o election ibina ke francia soit ibiti fa fe no esere o moye ibita olu yoro la awu bi je ka kwa election aba organiser yoro mi kana we men malika election te billahi malika election te male au ninkera au benyana de juguyate hasidate me arasta nyogona faso de jugute wa arasta te malikola de arasta te malife arasta ko kale mogote mali dongo sécurité la ko moshi kana la kana ko jadisu ka befara ko france ka malien befara ko malika chi malika fra bien kale ka papa katala ko sedawe mi fo ale be mi so sedawe bolo sedawe ko dalema ale ka bokona sedawe ka barake o malima ke sedawe tay sedawe de ma mali wulu aw ni ko jonya be temeninka aw ni ala te jonya be temeninka la shia be temeninka wati mina eye keleke ki yere faga ko tugoroba ko abla ko buakata bua desre buakabla ko e mogo be jeunesse la e mogo be demisonuna ni tu vois ne uniforme ni mogo ni na kera ko ilamelendo ube kibi sui aki fani bakama ika jamana ko keleke kwa ika nyika mogo kuna funa chieka ni jamana bjo siraminka e koko buakabla ibeka kabla ibeka desra enifo onyanane eko ko tokoroba o desra ko lu de maluchi eko ko tokoroba bo nyogon protéger ni be fo onyanana o tiemi na bi no ye asimi kele président balaum le ko wa soro be kasola asimi mbura ka fa benyana aya fo mali dembe ko koni ale esura seke mali dembe esura ka jeunesse wole ko ina nga baraka nga jamana njo arasa ni kunga kuna wolo ko de ma billahi ni etate yere fré ni etate prostitution ya ni etate ko mali kadiye e kunga nga fereke tugo bela ka asimi de billahi meri bi boka ni sigibi ebe asim buruja ebo critiquer ebe shokal buruja ebo critiquer jamana ko do ko kele menite balle law ni kumani sranita ni kumani che ibe kay jamana nchiasa ibe kay jamana chi kamali don tonyo ka fembeke e karero mnaka kanyina mali don ka dekunko anuko toroko ka ijo emsen nya ko fe jagu ya ka ega emsen bale ko ka bwala ta oh ni emsen ye terrasse digo ke place ni la to mi kumla digo ya tokota parce que ni kele ngunya na ere kunga atokota I ere folo e na kana be kunda ele ka be nyele ka be dado fasokola al shinamo kumafo obi mo kele ka ko famia mo kunune kebeni sigi sari kebi tu ka manipulation kono ke ba dabri mo dra ou be ka mo kuma yela mabile mon frère wallahi bilata ta tiré poto quoi on le ba jonye ye den qualité fasoko mi yani bi boki di mo ma ni ebe malu ni e khoro arasa billahi ni ebe malife e kanga asimi demi mais tise fi kasa tise hali ni ala yesa bubu yaka wardi ema iko ibora prison ko 6 millions do fena ebe prison te barala 6 millions mo rojme oh bubu dogo ke ube bubu korake leo mi me prison ona jenyo olu 6 millions dima oh o barakele jaguye sari mo munu kira sababe ka bubu la ta ka u dabo fangala ka boala ta ebe se chiko de kebli tika do ma kebulu deme mais arasta yantike ala ju afoni ila bantugoy arasta ni ila bantugoy ma do akra kuma shuri malien dem belajele konterika be ya jigida ika me yi tuni be me ita boro la sisa ko fika jamana yere fene chi ne ya fie go hasiria te juyate ne ma fo alati nyona di malima blede ibila makotele ikununa ma ne ma fo alati nyona di malima de mais ame sans kemeke nyona tina malla parce que ikra moy t'as été la seule personne au Mali hal c'est-à-dire jama misro ali président Mourou Mansour wa c'est d'ailleurs un plaisir di alaka dugulo be yoro klebe bo alaka dugulo yoro quoi c'est d'ailleurs un plaisir bela tokorobaw sari munu korola san bikono san bishigun olu be u yira ni ela ku yira sari u kan na follow
ou farkolo ou bolofin ou ka fembe ka bedi mate debe ala kida ou miye imouye ko parce que kebika fantango kelake beya ninkuna bla eye beya yera di ema ibora be digi koro jamana be contexte nkuna bi e de bini sigi ko fu jagwe ko election ke mina le de nya fo nyina ayala me ne to kana kuma fongo ngwara sabe yoro basigiti billahi wallahi tallahi kuma yitane drometaje arasta be yoro basigiti ngo arasta shitana de abashitana dole shitana de arasta ni mogo mana wuli mali kono kibe kobaki ube kibe tokosoro ube kibe baranyumanke arasta be wuli sadi on dirait balado de bala ou bien kuna fendo de bala o te mogo tokotigi fe kuna fendo bala o ta fe mogo shika kala kamena ale nyana kwa ni ahwakili bala Moussa Jarabole député Moussa Jarabole ka France attaqué ka France critiqué arasa wula ka a wula ki bon quoi depuis ala ko da ma de ka tofo quel fila saba émission joli aye un mois de que chaque émission abena bo frapper foko mangoya on yere kume to ko o wakati anga kalabanti atan wakati an kumbo oto apia buru na emi institution le drama oto amoto waranga ko bla ayi yena ka soma Clément Damele ko Clément Bora en France kataka malla kabla yurugu kala damne kabla ayaye ko mugobo ko tofo mugobo ka klone ko ka jama soro dro o ka barab ka nyadro paf anana kan ibla ofanana o ko de ko andobe na avion kono de ko e avocat de ko ni ma se million binan ma de kima barake de wa beta ma chouene de ko Clément makana noyi ay kanto lisi be de mugo kele fla de mille quelque de ayo fana gauche ko buruja ça de faut ko fana manguya ni arasta kele anka uye nyanaje doke malla nyogonye doke nyogon daraja doke malla awni toaregu sari sema mogo ka représente ou ka présent minsara ko sidati sidi uldu sidati je ne sais pas quoi sidati minsara ou emi assassiné bamako ko sena aw bela jele hakili bala bamako konnana o conférence ni o nyogonyanaje senfe kanga hymne national bika o dongli bika da sema mogo ka représentant aluka président a wula ka jo ka bolo croiser foutaise ke quoi comme si amogote Mali drapeau la amogote Mali la Cheblen kele ka kumata Cheblen wula ko dénoncer comme Mali drapeau c'est-à-dire Mali drapeau avec unité de kofo accord mimbe accord be unité de kofo avec Malika intégrité de kofo avec Malika clémentia de kofo ko ale be regretter parce que ale esa ko sema moko ka représentant wula ko ki jo ki bolo croiser tanto o to manya franchement ale o ma dalema Cheblen o kuma mi fo o jara malien be Cheblen ke heureux et Allah même pas 2-3 jours plus tard au ben mercredi ma arasam na ka mission il a été le seul koko contesté ka Cheblen buruda ko la goshi ko pour que oyo fo sema moko arasta ka bara de fleni moko mana wuli mogo mana wuli kibi maliko en keleke kibi toko sora dro arasa be blela shogali accord la gauche en benyana ya o shogal kile amero na ko bi amogo be bena ni accord be faka wala jaguya makanga wala tugudi akai malima tugumla na be malika unité kofo abi malika kele kofo sali akanake kololo malima shogali ko tono ku ubna ko ka accord la réviser comment on appelle relecture la relecture intelligente de l'accord au koro ça dit fene munumba konnana yoni munumbe nolu biseka appliquer vite fait parce que accord mena magataka kala faut ke mais pour le maro mié il faut que malido ngwa siki ko discuter mais yeni oche parti ni munumbe nolu kan no akola munute dangarke malila minte faut tien mali defoye mali fanchier ko oronu biseka appliquer au moins c'est même roba de quoi ils ont la bonne foi qu'a fait appliquer ou qu'a fait étudier ou qu'a accord ko la walia au c'est même rokele umbe gouvernement konnana shogel ma fo mo shekabna accord ka appliquer dans son intégralité amo fo mo nyana ni arasa kala ne wula kan yisi on ma odona shogel accord la goshi
oye Choguel kunta parce que Choguel kunta gouvernement na o ku yaga parti kuma kan ote premier ministre ya ote ni ebi o Choguel kele ko tino Choguel ba faka munifo la relecture de intelligente ou bien diligente ouais intelligente je crois de l'accord netaro kale taro ni allez chouke allez pardon allez chiranyina 3h du matin 4h du matin 5h du matin qu'est-ce que Choguel veut dire Choguel ko ni fo onyina avec tanto o ko ka fen kita ka fe kabri sigi manipulation na abo fana burda ko la gushi rasata ki fani bakma ga malin feti arasta itake Allah kama kira kama ika sunguru baya dabla ika yere fre dabla ika bo position ni ngote ika bo sede o bulo Allah kama kira kama ika erike klenye malindi eche billahi depuis mudi bo boray depuis mudi bo boray lebe ka kuma foye depuis mudi bo boray mali ma delika présence fo mi misaka mole bo dingo kono billahi ni asimite ne da fo nyana ni asimite depuis mudi bo boray mali ma présence soro mi Mouabimbe ko il est capable ou qui a la capacité comme mali takaba dingo kono ni asimite billahi akete ou avec Choguel amogobe mali na besoro aou yayi anga présent fenfenana ni makron sogora ou ni makron tishura ou bela geleme boli kabo malla europe kanu kunshi makron fo France billahi mais depuis eche présent fenfenana sigi ou ka discours ko na ba so ou be kuma ou ni France kan ou be France ka kodo fo a donta partenaire je ne sais pas quoi mais depuis Assimi sikira domla asikiru a fait Assimi kuma fo aou yayi yoro ko Assimi ka kuma France kan Macron bura kaka papalike kaka bagabalike kaka tapasike fefe Macron ja Macron bochi ka boke ka fofo ka pa ka tagama kunguluka ka tagama senga ka Macron ayi jasoli ka fem beke ka dese Asima kala lo nyina ka bena billahi ça dit quoi awadon chemin carrière de Barkani mo mi ka Barkani commandé ya non les commandants du Barkan au Mali Chemi kerere ka wole kana fo kuluba kana kontorandi kay o Assimi Barkani nyemugo wole kana na fo kuluba kaka kontorandi ka Barkani be ka mule barake uga resultat muye uye munde ke bara uga bara na fa muye kaka na kont uga bara mungo utara rod muye munke kaka na kontorandi kay fo kuluba Assimi yake c'est une première fois o shimase ka daro soro makorona ko fo jagoya ko ka élection de ke jagweni fin Président Mikado Ouliye, obe sigi chugomina pour que vous continuez c'est comme Mali pied quoi comme Mali fra. Depuis 1900, depuis on va dire 86, entre 60 fois. Parce que Moussa, comment on appelle? Bon, on va dire 68 ça. On va dire 68. Depuis Moussa nana coup d'état que Mouroubora Watimna. Français de Moussa Blala. Depuis nous au don faut qu'on a ces bandes ou qu'on y tagalima. Président fait sikira a be Francisca président sikiloi. Nemi bana ube strasu blaka kureta ko lutugula ola obklaka élection tagadi mo mini France baraka on fait o tigi bisika kuna. Président fait sikira Moribo ko fait a be Francisca président fona bora Assimi kelena. Au de là ka francier ka Mali ka coup d'état condamné ka kla ka Mali bagabaga ka kla ka sanction ta Mali kama ka kla ka fukubu ko opération tege ka mana kanfo c'est la première fois. Pourquoi? Parce que uga mwo sigita de uga mwo de masoro ka siginize uga mwo de masoro ka siginize si le coup d'état kele ibekala France ou félicité. Pourquoi? Parce que France ibekala bla la France a voulu ka foko coup d'état ka ibekala. Voilà pourquoi coup d'état kele ibekala France m'a condamné. Au contraire, France Clara qui soutenir dit qu'on fait transition et fait civil siki. Au baka au benyana yano. Est-ce que France sanction ta on comme là? Parce que vous savez qu'on yoka moko siki, ou quoi moko sikirale. Parce que au lieu de yé, n'taro ko Ahmed Diané Semegawa ou kuma fait gode imposer moko kuna, ou manyala, ou nane muktara ou be banda ou je ne sais pas quoi, ou na banda ou siki. On sikira doro paf, ou ka vaji folo na franciano. Kana ikulo sinyama koroni. Oh, Assimi yo boy minkere. Assimi il ka sigi parce que France bado tiki koloni Assimi te quoi. Anemo ma fera mi fo male de onyina. Billahi. Aw nyebe Ganayo ga président Jerry. Aw nyebe Thomas Sankara la. Aw nyebe Patrice Lumumba la.
wallahi billahi nunun dode asimi nunun dode asimi nunun dode malaw ne be mi foye anganga gouvernement deme wa amali deun ka foyde an sono de assimilé mais assimtere fanga foshite assimila wa fanga foshite shugella fanga be jonna fanga be jamana ko donla fanga be bale donla on de kanga ka boka fo quand élection bi anta la chini ama pré élection comment pour que élection gagne il faut que toutes les conditions soient réunies à Bana il faut que toutes les conditions soient réunies c'est-à-dire sécurité kana État kaka aka souveraineté fait recouvrir c'est-à-dire État ka administration ka fampe mali denga ka Europe be kelete mangate fouti comme ça nga soroka élection organisée beda ka dola élection transparence c'est-à-dire mi te contester quoi ou à testro foi fere neko ne ta ka saka mi famio doni be pression ke francika ko francika élection ke abara est-ce que Mali est-ce que on mettra pression à Alassane Dramane Ouattara ka Côte d'Ivoire ka élection ka Alassane ma élection suiano troisième mandat ka date à la bénédiction de qui? La France Macron kaka freke ko ka M5 chi aka freke Mali be se ka tout bolo tugumna ou ba demain à troisième mandat ta billahi o de kera o dil le passera Alassane ni francike a wati ne bora ka kuma fo onyana no o dil de passera Alassane ni francike kuka freke tugo bela Mali bi se ka tubulo tugo na ka M5 tanga reke ko fanga kana bi M5 tega kono depuis wakati ne kureta grebe kala francier seda o mine ka fo billahi ka fo Alassane nyina ko Alassane ga freke tugo bela ado nya fo ne bora ka vilo ka do ngo ivarien ga diplomate do ne wule ka kuma info na billahi ne ya fo onina Alassane nana francier no we nyogonye hukumu ka kuma Mali de kan quoi ka dila ja tugo bela Mali bi se ka to France bolo tugo mna sadi fanga kana bi ibe ka takale ko fanga kana bi M5 tega kono ko bela san de ko ka troisième mandat ka dama aw ni ate ninte dictature ninte peu importe la sane barake mais aw de la troisième mandat au Europe mais africain Afrique de l'Ouest là mais francier Côte d'Ivoire demain francier Alassane Dramane demain aka troisième mandat ka ere parce que au début français arrangé dil wo ye ko kam pour que Mali bi se ka to buro oh o kera banda o sikira mais bi asim mimbe angana kuma jare arasta ibika sagi ika click ni ka clack de ani ika manyangolo ko ika manyangolo te ka ti kunse kwa ta e kataka billahi e de kundi malima bi malima ko foshite ela malika papaga malima ko sadi ammo de ti ela kwa ammo foshite ela ne ta don Monfi horon ladri mi ka wuli ka joye faso koy ne ta don ebe se tori ka wuli ki sigi ko se de wa la jini ko anga election ke jaguya ko ka ben 9 mois ma eche yantiki Allah nako sidawe malilia est-ce que sidawe mali ou mali ti etaria ete mali dini yewa ere tatika jamana yewa Eka élection be akeli watimina abe arrangé watimina eka ka opter au de la wa ou bien mo reka to ka demana na ka oko imposer eka eko tigi deme hanno be keselo ka demana chi eboke eche arasta eche quelle bassesse nini arasta nini révolutionnaire nini faso kanunai nana nasika kan nangara ba kana anaka fana tigi nunu mana kanfo c'est d'abri chidalaya billahi ita d'abri chidalaya Malin wallahi billahi malika priorité bi c'est pas les élections ne ya fongo constitution ou bien saria ngo kurane kolote amabo sanfe ka jigile on malide no sigira ka discuter ka beka o boro mi shidu mula o boro kala be se ka abo kurane kolote de hale malide no sigira ka discuter nate jamana arranger domna jamana ka survie kama jamana ka intérêt kama billahi aman surpassa kan ninte me kodon tere me oube me analyse ke o tere oube ninte koye quoi ire bi sigi dro ka fo mali bi rom na bi est-ce que mali bi se ka élection organisée ka be kalo kono to ma wa o be se ka basiki kono o be se ka herela o be se ka tro mali dom bela jele sécuriser lo du vrai n'importe quoi et charasta la modraso
c'est la banata. Et la banata. Révolutionnaire. Révolutionnaire. Comme Thomas Sankara, comme Martin Luther King, comme Malcolm X, comme Mahatma Gandhi, Patrice Lumumba, Bob Marley, Eni Alana Kretche, Erebi Sigi, ka communauté internationale Moroka Lanini, Oluka, Femi Kari Oluye, Olu Sagona, nous be Mali arrangé ou. Est-ce que Asra ou le Kafo Onyenawa? Erebi Sigi, ka Oluka Kumo, ko appuyé, ko lu deme, ki ka jamana chi, ka fara Oluka, Halle ka maldi eche, la jilla ila Muhammad Rasulullah. Bonye bala, nimbe kofe. Allah. Hada madin do ubako, mgo do ubako, olu ba deme ninka. Olu bi kule nae ninka. Olu bi tuwako ninka, ko paske ko karsayafo. Allah. Mgo be arastako. Mgo be arastako. Aine era tuemela kumumfa yala me. Mgo be arastako. Ayake au fana ou bakama. Ayake malikama. J'en suis sûr que malika di au yekatema arastaka. Ayreka aussi. Agake alakama kilakama. Amiram lako bi. Au ni alake malibsega élection humanement organisée. Au ni alake amidom lako bi. Malika priorité ou élection. Moro be koule la bi koka élection ki. Moro be koule la koka élection ki. Billahi asitate malikoi. Asitate me malife. A betaye mba feka fanga soro, mba feka do soro, ka wal soro, yere ka intérêt kama bana peu, kuma bana. Chewoche be koule bi koka élection ki diagoya dans les 9 mois. Billahi asite malife. Eche attaque alaka magahina malila. Arasta, ye kuma munufo, yi kanto, ko sali, ko cheya ube horonya ye, ko nini mwo jera koka, kibe sano ye kono kwa. Anya fiyena de, ika bubu deme, anguta kalama de, ube leo kume wardi dikoma, ube leo mobile di dikoma, anguta ni kalama de, horon kolo de bora kati siki kanifo onyana ya. Omake? De bora kani siki kanifo onyana ya. I kanto, koni kira jamanye mwoye, ni mwoye kwa dana daika, kame demokrasi la, ko mwoye, nibe koko ke, ikana decision ta ikile, ini mwoye kanga siki ka kuma, pas parce que ko ekra ni mwoye koko kwe de ba doni be, ube se kolani be, mwoye de biko, ini mwoye kanga siki ka kuma ni, au bena minka, akanga wuli oka. Ete miri, ete horonyi. Ne ya fiyon manipulation nga te passe ya. Ede minisiki. Domina sona digo bolo. Koka bubu deme. Ede mwoye jumende sikila ka kuma. Ya fwe ka jekulu mwoye jumende. C'est-à-dire mamuru zéro. A kete ya musute. Ke ya kuma fwe mwoye mina. Yi dugo parce que yume war sorala. Dani borane kuma yeye kibika bubu deme. Ani goro ki koro. Yi kanto. Ko argument tout bolo. Ko mana wuli. C'est-à-dire qu'on est bubu ka nyumafo. Ube ni ibeka ka nyumafo. Umana wuli. Avec bubu ka barala. Avec bubu di deme. Avec ibeka deme. Ko parce que ko argument tout le bolo. Ka fe bafo. Ka daluta shibolo. Eche. Eklala ka boka ici ouverture media plateau ka. Kele. Ka fire ka grando seka. Chien julan ta dadon. Kuni ya ye kube ka fo. Kaleb ka bubu deme. Kome ko kuma chien me kaleb la fou nyana sisa. Ojume. Ko effectivement. Ale adala chemina. Ko effectivement. Kaleb ka bubu deme. Kome ko digo de ale blala. Ko digo de ala nyina le fe. Tout moria. Billahi. Tout moria. Eche. La gila. Bo au mayi. Sadi. Ibara rasay mwomia. Arasay almamindo di. Aka kutuba kero la misiri kono. Aba fo mwoye. Ko au kona jenaya kere. Jenaya mai. Nawe jenaya kere abitaka jenama kono. Wasa abiko kumafo. Abiko kumafo aka misiri kono mwoye de. Au même moment. Are kumulo kono abado.
n'ale bora sa rendez-vous ba bolo ani godo quoi avec le kuma info mais a yɛrɛ hakili bɛ ka jigin a ka rendez-vous la parce que n'a bɔra misiri kɔnɔ sisan dɔrɔn a bɛ taga a ka rendez-vous la ça veut dire que a b'a fɔ aw kana min kɛ ale yɛrɛ de y'o maître ye a b'i jɔ a ka kutuba la misiri kɔnɔ aw kana jɛnɛya kɛ aw kana nin kɛ tan tɔ ɲuman ye mais a bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ taga goro ta dɔrɔn a bɛ taga ka taga a ka to zaban ci billahi taala o de cɛya rasta a b'a fɔ mɔgɔw kana min kɛ wale yɛrɛ jogo de c'est à dire ale yɛrɛ de forle ale de y'o créer quoi ale de forle l'o la aw nana te hɔrɔnya bimi e bɛ sigi k'i bɛna hɔrɔnya ko kuma fɔ aw ɲɛna rasta ne ye deli ka kuma f'i ye n'i bɔra nin fɛnɛ na aw y'a f'i ye i ka M5 to yen an y'a f'i ye ngo M5 tɛ digo ye dɛ an y'a f'i ye parce que le fait que a y'i jɔ billahi rasta y'i jɔ ko ni ko tɛmɛna da baro bɛ bɔ wa ni ko tɛmɛna de mɔgɔw b'a tiɲɛ kalama jagoya kundo arasa kungi banga M5 mɔgɔw ka kɛlɛ la wa jagoya kundo arasa kungi banga M5 defa wa jagoya kundo arasa kunga bɔ k'i jɔ de faire face au M5 c'était obligatoire parce que anw de kun t'a tiɲɛ don an wakila k'a ta ye fasoko ye an wakila ko fɔ an b'a nɛgɛ ka kuma dumuni fɔ jaja depuis ni domina ni digo y'a fɔ palais kɔnɔna na ko les blés en carton ka bubu waiba depuis o kɛra domina arasa ka kɛlɛ daminɛ yan nɔ kɛlɛ in bɛɛ sɔrɔla o fɛ n'o digo wulila ko ka taga ni bubu ye arasa kalo o kalo ni e ko digo bɛ 8 millions ta e yɛrɛ bɛ joli ta ça veut dire que kalo o kalo 10 millions bɛ di ale ma kalo o kalo d'après Dani kalo o kalo 10 millions bɛ di ale ma ale bɛ se cogo di ale bɛ ka 10 millions minɛ ne digo ye 10 millions ne digo ye 8 millions minɛ ka tila k'a bɛ tiɲɛ fɔ bubu ɲɛna ko ka bubu nu gɛn ale ko k'ale t'a fɛ ka dabɔ tulu la k'a t'a fɛ ka dabɔ Chine quoi n'ale bɛ 10 millions minɛ ale bɛ se cogo di ka 10 millions minɛ Léo la ka tila k'a bɛna fara digo kan ko ka olu kɛlɛ jamais de la vie voilà pourquoi Arasa bana ka taga M5 kɛlɛ la a bɛna fɔ digo kun bɛ ka Arasa de gɛn ka bɔ fanga la digo kun bɛ ka Arasa de kun bɛ c'est-à-dire i bɛ ka ni bubu fara ɲɔgɔn kan o fila de kun bɛ bɛn Arasa ma digo de nana ko f'a ka Arasa gɛn ka bɔ jagoya fanga la Arasa de wulila n'a ka armée ko n tɛ taga quoi c'est lui seul qui a fait face au M5 amana bɔ ka manipulation la Bouye ya ka tanto on haidara nolu taga di ɲɔgɔn ma ani shola olu mɔgɔ saba est-ce que digo bɛ se ka filɛ olu kɔrɔ wa jama b'olu bolo ni ye jamatigi a y'a ɲini k'a b'olu kun ka ɲɔgɔn na k'a bɛ digo affaibli cogo cogo cɛ nana ni système modèle bɛɛ lajɛlen anw ye kangari da ye k'i kana n ko M5 tɛ digo ye M5 ye malidenw de ye i ye mɔgɔ million hakɛ min jɔlen boulevard la dɛ wa o bɛɛ e y'i jɔ olu bɛɛ de ɲɛ ko fɔ e k'olu kɛlɛ bon Arasa o mɔgɔ million hakɛ olu bɛɛ y'i bila olu bɛɛ tigɛra e la pourquoi parce que e ko k'e b'olu ka kɛlɛ tiɲɛ bolo waati min na i bɛ ka jamana ci Karim bɛ ka jamana ci Bubu bɛ ka jamana ci e bɔra k'e b'i jɔ olu ɲɛ o janjo ma diya i la an ye kangari da i ma sɔn o ma cɛ bɛrɛ saba ye parce que sabanan na n'i ye parterre kɛ o y'i ka kobanɛ pewu hali Lion Ivan ne kuma fɔ hali bilakoro ci taga ka bilakoro ci ko ka taa bɔnbɔn san bitigi la ka d'e ma e t'a sɔrɔ Mali in kɔnɔ wa an b'o sira de kan o de bɛ nalen n ko ni cɛ ta dafara sabara i ka ko banna pewu y'i jɔ M5 ye o janjo ma diya i la i bɔr'o la i nana tɔ kɛ parce que sisan komi y'i jɔ M5 ye M5 taara ni IBK ye i suyara yen nɔ min kɛra sababu ye ka IBK latigɛ ka Bubu lataga i na san k'i ɲɛsin o fana kelen pe ma san ka ɲinɛ M5 kɔ ko f'i k'o de buruja ko f'i k'o terrasser ko f'i k'o faga ko f'i k'o latunu jagoya k'i k'o ka ko ban pewu ko ka malidenw tigɛ o la an ye kangari da i ye on a fait face an y'an jɔ i n'o fana cɛ an ye kangari da i ye i nana i sigi cɛkɔrɔba dɔgɔya digo ye kafiri de dɛ digo tɛ silamɛ dɛ digo tɛ hɔrɔn dɛ n tigɛyɔrɔ la dɛ ne y'a f'i ye anw Mali kɔnɔ bonya c'est à dire danbe ni tabiya bɛ anw na quoi bɔyɔrɔ ko ani i bi lamɔ min sɔrɔ i fa ni i ba bolo ani i ka du kɔnɔ o bɛ malidenw na mɔgɔ minnu kun b'i kɔ n'olu ye ladamu ɲuman sɔrɔ u bara mɔgɔ minnu kun b'i kɔ n'olu fa n'u ba y'u ladon ka éducation ɲuman d'u ma wa mɔgɔ minnu kun b'i kɔ n'olu tɛ sɔn cɛkɔrɔba dɔgɔya ma n'olu tɛ sɔn cɛkɔrɔba buruja ma o mɔgɔ fana bɛɛ y'i bila digokɛla senfɛ a laban mun na i taara i yɛrɛ sɔrɔ kaso la i taara kaso la a bagara digo ma tugun ko digo de b'o kɔfɛ ko digo de y'i bila préfet foyi tɛ da la kumani siɲɛ filanan an m'o fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ filanan fana i taara kaso la o munna u ma bɔ ka bila digo la o fana na i suyara o tɛ fila ye face au M5 il dɛsɛra i échouera pewu i ye parterre kɛ i nana
au coffre kabla digola kofi ka digo kele paf par terre ye par terre qui est venu il échouera no te fly o sabana malien deum bela jele wule no buka France dénoncer beko ko mali bi romna bi ko mali degunu no mali torono no mali deum torono no ko ni transition ko nga tega di nyugoma ambela jele anga be ka demne bamako fo kidal fo meneka fo tawdeni ko beki tega di nyugoma ko rebele ko kumate ko ni yaye gerba on fait billahi aw ni tore ku te nyugona la preuve en est au lieu de gouvernement qu'on bi mais français de vous ko fait ku manipuler ou kana son fiu oni mali etakabe français de wula ka nuna armée ka mogodo tawla ka warduma ku sara kubla di barakono ka fembe kuye kuka etakele kuka yini ka mali séparé parce que les mogobe mali nord là pendant 8 ans olu yere ya famia bi ka fo ko français do olu juguye ko mali état to juguye sinon ou mena de ibe atete ibe ka ya clé beke ou mado ibe ka gouvernement na de ou ibe ka kelela pourquoi parce que français ko ko fait mais ibe ka takale o mi ko me français bolo ibe ka takale cheka gouvernement na mutar wona ka gouvernement na ngo Musa aga tayer do naino anga foli baye un bon ministre billahi aye barake anga ministre des sports là abaye Musa aga tayer sema moko ka porte-parole abe français mais au flabi mali gouvernement konnana kaklaka ou ka plateforme moko kaklaka ou bebe gouvernement kono bi olu ya famia ko anga guerre dabla kanga kele dabla ko français da juguye anga tege de nyoma amalide anga siga anga kumanga be o mi mani français o ni mali on be wula bi ku be français ge bebe ko soutenir ko guerre ka dabla ka amene ka mugu ti nyona mugo tema ne be munu gera file bakato ye munu gera falato ye munu gera yatime denye ay pardon parce que ne mi fama se ba so basara olu beyo famia bi ko de dabla kanga tege de nyoma anga siga anga kuma akori nyemi pour que toaregu fene ubise ko hake soro tugomina hake muye parce que anga politicien yu je ko hake bela wori fefe bora ere arasa ni fo onyana no ko ali union européenne formula beaucoup kadi ibekama ko pour le développement du nord billahi arasa ni kuma fo onyana no ibeka idaka ka bedu anaka gouvernement amake onyana e ma fo ya no politicien yu nordiste jo ko hake la ou dimina adamata mana demni wati jume mo mega jaga hake la afurugulendo na yi sura bi fakaw oni français na kana do lukoro kaklaka ulubla ube sanu exploiter no ube warduma ube armement duma utikafu esa ube fenda sura fula pour ko lute uluku wakeleke o amena o min kono de ni fale tiara sadi foi tekatanye jamana be kaleka be centre la wo nord la wo sud la wo afambe fo ben na famia bi ka fo ko kelente ko état to lu juguye ko mali don to lu juguye ube ka fo comme Mali intégrité, anaka laïcité, ils sont pour. Comme Mali tekla. Ou comme Mali est pays laïque. C'est la même où on donne la bateau, chrétien ou take, mimena mintena baby take, ou Mali Malidi. Mali drapeau bi, yanga Mali flambe. Ou kakla ko kumafu. Ambo watila kamna oko la on sabatio. Pour que mangaka ba anga demana ka tombulo ka ko bela jele sécuriser ka sonin bema ka benin beka ka ko benyana ka ba ka soro ka élection organisée hal na soro ni nordiste do yi présenter élection na ko mali don votera ka président kele ka ba amola edibini jo ko o bengo kuma kebna ni manipulation ko nyagami ka mo fudnie ka mo funtenie ka mo dusula buli ka mo blanyona ko ka bola ko fo jaguya condition foi ma reni jamana ma sécuriser akoro ko kuma dare taka dola foi ma bla en place foi ma te ko eni fa no e Macron eni fa no e CEDEAO ko olu ye mi fo olu ka mi exiger malika e ko fo ka ke jaguya arasa itaki fani bakama ki sugu fo onyana ake ala kama iki sugu fo onyana arasa te passer ne wa mi sina ika parter 3 ibata il y partir 3 ibata parce que élection abillahi atake ne ya fo onyana de élection teke ka be 9 mois fo itake wasrasu amba uko asimi amba uko shogel amba uko
aye jamana la beka jamana sigi senga ni politicien min ko kiti soma ibika click ni iga clakta ibo mali konnana iga click ni ga clak aw de jamana ci akara benyana no aw yi jamana ci maintenant dumana ni solution sur la ko jamana na bodi ga kono ko aw bitaka do mo wala ko fo jago ko che woche akoro we bika minanche bilahi be malibla so ibi sigi jamana mbe abe redresser ka sigi kareka bela jelenya ni wati sera ko wati na ku uire sona ube ambe nyawala bi ko mali bi saka élection organisée en ce moment amé élection organisée ni mo ko migre président bana mais ni tuko lata ega élection ini makoro ta organiser sera mo ko fe malite male mafu ye kuma mun fo ye Musa Jara atakele minga ika kalabantiala ye Clément atakele minga ika kalabantiala ye Keblen Dramé yo la gochili minke ko parce que ko boraka akor ko kuma sidati la bla placila ima boka baka ofenema le ta do itali et den qualité façon menema donc quoi et missionnaire modèle mide jamgo be son warla fuki yere façon fere katugo i reka jamana politicien ko ka wari mine o sunguru baya ambe yo do ila o ki bola ita to ka fo ça dit fo mondial ça dit quoi mondial quoi international i bora mali politicien na sisa parce que yesu ala ka hele sumala yo ka warbe du ko ba pew ye bubuta bedu ye beka warne malla sisa ibi euro de ko ani dollar e charasta o ni parter 3 billahi ibata malingona ni parter 3 ibata malingona no parce que ibi échoué ni fenna élection teke wa me France gain ame France gain bi amba geshini e ka France ka bilan fo onye ban France dalé biké e ka bilan fo onye ala mata français ou yere de olu ka boka France ka malgérance ka dénoncer balla ko France mana malidon kama ko France ba ka intérêt kama wa c'est ko insécurité même malade ani kele même malade ko France di no France di kala ndo wa France da ko be dutike France tawode kele ka continuer ala ka tasma do kele koro ka nyini ka be fara pour que abseka to tukumna ko ke prétexte ko insécurité même malade pour que abseka to tukumna France ba ka intérêt kama ala sa eni ala ki mo ko ngana kuma fu enyana e ya fu onyana no député Musa kele ka foko ay pardon ko France be ka nor sanu exploiter ko sanu be ibura ka foko foueté e ko foueté o français kelon kala ka menani mali sanu yi sadi fe moblu kono kwa kesi de buburo a fale sanu na u ka bona mal norla e charasa e kan ki makum billahi mais etere billahi ete munun be tugi ko aveuglement de munun bi lamere ne be jigi ollela munun bi lame kayga kuma kanta kube barakena ube kube takamano we billahi e ga sanu oluwe mais ate passé on ne bi bo c'est pas dans ça ne be kuma fu enyana fanente banente wa boli yerete koy ne de ko ima e ba don tigi arasa ko dabara de be mogola jele wa dabara mogola jele ba kalama e ba don ko dabara de be mogo manguya wa iba don ko dabara de be mogo tege mogola be be kalama ire ka mission do dabara ni commercité ambe se dabara ni commerce ika bara do hanyar ka bara do afanya fama yarawo i jogo imiye ibobo ameki makono shuna ibo gani siki ibna do fa shogelma ibna do fa asimma eje e fa so den jugui eche tala min kumela kala ye kala min soro ye dona min soro billahi beyafo arasta ko sari iga ke kenema ko de be mali nafa o ka fusari ka soro ye kwa eche ile mo kelela amuni ya ko torpiller ikataka ka soro billahi on be ko kikabla aben ala nakati on be ko kikabla on be ko ka boka soro mais ni bini sigi kibe jamana na déstabiliser ni bini sigi de kibe nunu na buruja kiba yini ka chi ube kina sedaw ka barake billahi a election ibitaka ki sedaw mo ko fatake malayano malaw mo blayano fatu da kwete grand sœur t'inquiète pas mnyoko mulu ala sonoma abe fami am mnyoko mulu merci beaucoup merci à tout le monde et yo mena arasa fasakala arasa ni ibeka ou fake ibeka ani bubu ani Karim ani Abdul Nyang ou jansa mena kala mo mizigila mametaka au fasalami